मुळगांव थळाव्यांनी वेदांता अधिकाऱ्याकडेन बसका घेतली। खूब तेंपासावन आशिल्ल्यो मागण्यो पुराय करपाचो विशय थळाव्यांनी बसकेक लावन धरलो। खणकाम आनी खण येरादारी दिवचलकारांक सतावपाक लागल्याच 2018 सावन वेदांता खण कंपनी मुळगांवकारांक त्रास दिता खंय। फाटल्या कांय दिसां सावन मुळगांवकारांनी खण सुवातेर आंदोलन चालू दवरलां। कंपनीन थळाव्यांक अजूनय कांयच सुटावो दिवंक ना। आता थळाव्यांनी वेदांता कंपनी सयत बसका घेवन चर्चा केल्या। खूब तेंपासावन उरिल्ले विशय लोकांक येवपी आडमेळी हांचेर सुटावो मागपाक थळावे एकठांय जाले। आमचे मत अशें आहा की आमी जे आमचे कितें डिमांड दवरले ते कंपनीन मोस्टली करूंकूच जाय। हे आमचे आसा। तुमी 17, 18, 19, 20 ते कांय ना। 2000 जेन्ना 18 जेन्ना मागीर जेन्ना लोन जालें घेतला तुमी 2018 जाल्यार आमकां जे फुडली 18 आयज मेरेन जी लुकसाणी जाल्या ही तुमच्या मागीर खातीरूच जाली। सगळ्या जबाबदारी तुम्ही कितें विचार करा। आमी जे आतां तुमच्या कडेन कितें पॉयंट्स मांडल्या फाल्यां आमकां तुमी रिटर्न दिया। कित्याक मिटिंग आतां येना पूण तुमकां खबर आसतलें आमी जे पॉयंटांचेर उलय ते मिटिंगेचे आमचे जे आतां उलयले आमचे डिस्कशन कितें जालां ते तुमी आमकां रिटर्न दिया आनी शक्यतो पॉझिटीव दिया। जर तुमी मुळगांव गांवांतल्या लोकांक जर सपोर्ट करपाक तयार आसा जाल्यार हांव तुका सांगता मायनी बद्दल आमचें हें कांय ना। मेन आमची आसा डिमार्केशन बफर झोन जी लिजांची घरां आसा ती काडपाची हे पयले आहा बाकी तुमचे ते कॉम्पन्सेशन दुसरो। मुळगांव लोकांची घरां आनी देवळां लिजांत आसात। जो मेरेन हो विशय सुटावो जायना तो मेरेन हे काम कशें चालू उरता ते आमी पळयता। गांवांत खण काम करपाक कशेंच दिवचें ना। 2018 सावन अजून मेरेन आमचे हाल जाल्यात। लुकसाण भरपाय कोण करतलो? थळाव्यांनी प्रश्न केलो। 2012 तुम्ही कॉम्पेन्सेशन दिल्या 4 वर्सांची दिली। जो मामलेदाराचो एमओयू आसा 2017 ते 18 तुम्ही एमओयू एक्सपर्ट एमओयू त्या वर्साचे पैसे कामकाज दिला तुम्ही। हे पैसे आपण गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकर।